Otak. brain, Laring. larynx, Tiroid. thyroid, Trakea. trachea, Jantung. heart, Paru-paru. lungs, Hati. liver, Lambung. stomach, Kantung empedu. gallbladder, Limpa. spleen, Pankreas. pancreas, Ginjal. kidneys, Usus besar. large, intestine, Usus halus. small, intestine, Kandung kemih. bladder, Sistem reproduksi. reproductive system, Perempuan. female, Laki-laki. male, Fungsi otak. Mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. The functions of the brain regulates and coordinates most of the body's movements, behaviors, and homeostatic functions such as heart rate, blood pressure, body fluid balance, and body temperature, responsible for regulating the entire body and human thinking, responsible for functions such as recognition, emotion, memory, motor learning, and all other forms of learning. Fungsi laring. Untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. The function of the larynx to protect the lower respiratory tract by closing rapidly upon mechanical stimulation, thus preventing the entry of foreign objects into the airway. Fungsi tiroid. Untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. The functions of the thyroid. It regulates how quickly the body burns energy, makes proteins, and regulates the body's sensitivity to other hormones. Fungsi trakea. Mengalirkan udara ke paru-paru. Menjaga suhu udara. Melindungi saluran pernapasan. Memicu batuk dan bersin. Membantu proses makan. The functions of the trachea. Flowing air into the lungs. Maintain air temperature. Protects the respiratory tract. Triggers coughing and sneezing. Helps the eating process. Fungsi jantung. Sebagai pemompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. The function of the heart pumps blood through the blood vessels by repeated rhythmic contractions. Fungsi paru-paru. Sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. The function of the lungs as a place to exchange oxygen from the air with carbon dioxide from the blood. Fungsi hati. Menghancurkan sel darah merah. Membersihkan darah. Memproduksi protein. Metabolisme protein. Penyimpanan nutrisi. Memproduksi cairan empedu dan energi. Memproduksi kolesterol dan hormon. The functions of the liver destroys red blood cells, cleansing the blood, producing protein, protein metabolism, nutrient storage, produces bile and energy, produces cholesterol and hormones. Fungsi lambung. Mengolah makanan. Menyimpan makanan.
memilah dan menyingkirkan zat berbahaya, menyerap zat yang baik untuk tubuh. The functions of the stomach: processing food, storing food, sorting and removing hazardous substances, absorbs substances that are good for the body. Fungsi kantung empedu: memecah lemak dalam makanan, menyerap berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, mengeluarkan racun dan sisa metabolisme, mempertahankan pH di duodenum. The functions of the gallbladder: break down fat in food, absorb various nutrients needed by the body, removes toxins and metabolic waste, maintain pH in the duodenum. Fungsi limpa: menyaring sel darah merah, menyimpan cadangan darah, melindungi tubuh dari infeksi, memproduksi sel darah. The functions of the spleen: filtering red blood cells, storing blood reserves, protects the body from infection, producing blood cells. Fungsi pankreas: secara umum, fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin untuk membantu proses pencernaan dan fungsi endokrin untuk menjaga keseimbangan gula darah. The functions of the pancreas: in general, the function of the pancreas is divided into two, namely the exocrine function to help the digestion process and the endocrine function to maintain blood sugar balance. Fungsi ginjal: menyaring darah, menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh, mengatur tekanan darah dan tingkat garam dalam darah, mengatur sel darah merah, mengatur keseimbangan asam basa pH darah, menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit, menghasilkan bentuk aktif dari vitamin D. The functions of the kidneys: filtering blood, filter and dispose of waste, controlling water balance in the body, regulates blood pressure and salt levels in the blood, regulates red blood cells, regulates the acid-base balance pH of the blood, maintain mineral and electrolyte concentrations, produces the active form of vitamin D. Fungsi usus besar: menyerap cairan dan vitamin serta membentuk tinja. The functions of the large intestine: absorbing fluids and vitamins and forming feces. Fungsi usus halus: memecah nutrisi yang ada di makanan, menyerap nutrisi, mendorong makanan ke usus besar, meningkatkan imunitas tubuh. The functions of the small intestine: break down the nutrients in food, absorb nutrients, pushing food into the large intestine, increase body immunity. Fungsi kandung kemih: menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. The functions of the bladder: to accommodate urine produced by the kidneys and excrete it through the urination process. Fungsi sistem reproduksi: sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. The functions of the reproductive system: the male reproductive system function to produce, store, and channel sperm to fertilize eggs. The female reproductive system functions to produce eggs and as a place for the fetus to develop until the birth process arrives.